ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд ҳам мошинои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шуд, дар ватсапи экранмуда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин рӯй кардем, мо чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, ҳастай рӯй кардан Opel хетчбек бо нархи арзон срочна. ҳастай дӯстони азиз мошинои Шкода аз территорияи Москва ҳастанд, ки бо нархҳои арзон ва вариантҳои алиши ҳам ҳастанд. Toyota Mark II ҳастанд, ки бо нархи бениҳоят арзон ҳастанд ва дутаи дигар Daewoo Matiz ҳастанд, ки нархҳои арзон карда Daewoo Matiz. хоб дӯстони азиз, ҳастанд Corolla сафед, Corolla 2 ҳастанд, бо нархи арзон ҳастанд. Toyota Avalon ҳастанд, дӯстони азиз, Opel Astra ҳастанд, бо нархи бениҳоят арзон ва ҳастанд трактори фурӯшӣ ҳастанд, Mercedes C кабин ва C простой бо нархи арзон ва ВАЗ 2199 ҳастанд ва дигар намуд маркаи мошино, ки арзон аз территорияи Тоҷикистон ва территорияи Россия, ки нархҳои арзон кардӣ ва курси буда 110 сомон наворасоми маромад рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастанд бодрон, ки дар Россия срочнаи вариантҳои алишам дорад. Шкода Актива. соли бароишаш 2004 сол ҳастанд, ки сӯҳишвориш бензини хӯлияи мотори 8 литраи коробка автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин хеле, ки дасти як одам гаштаи мошин мегад беҳтарин ҳолат. дӯстони азиз, салон тозак ҳастанд, электропакет, кондитсионер, мақсади хеле светоб мошинча идеални состоянии. нархи мошина мега 350 000 рубл мегем, бо мақсад ки хай мақсад гап мезана хатишон соҳибшон ва вариантҳои алиш мега ба ягон мошини универсал мебухшо мегад барои доставка, яъне ки алиш мешавад ба ягон мошинои универсал барои доставка кардан. Обшим вариантҳои алиши дорад. нархи мошин сумаки 350 000 рубл бо қатишон гап мезанем. мошин дар Россия, Москва, город Валишиха, дӯстони азиз, город Валишиха. хоб якумаш рақамҳои дастӣ корбек 04 ва дуюмаш рақамҳои дастӣ мақсад ҳар сеш обшим рақамҳои ҳамин мошин, дӯстони азиз, ҳар сеш рақамҳои мақсад ки соҳиби мошин ҳастанд. хоб кадоме ки дар кор ҳастанд хеле мошин мақсад ки дар территорияи Россия аз анзари маълумотои пурраша гирем. дӯстони азиз, мошин мега тайёре, фақат мегирӣ ҳай мекунем. агар вариантҳои хуб боша барои алиши мега ин хеле мошинои универсал барои доставка метавонем ки вариантро пешкаш кунем. ҳар дигар маълумотро худтон гирем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастанд дӯстон, ки Toyota Mark II. соли бароишаш 1997 ҳастанд, ки сӯҳишвориш газ, бензин, объём мотораш 2 литраи коробка автомата мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин мега кам мега дуд кардеса мошина мадорад, мисол ягон калсават мепартоен, ягон мақсад колса мепартоен, ҳамин хел расход дорад. аккумулятораш мега 90, 4 та баллон мега 90. дӯстони азиз, мошин мега 2 сол мега хоб буд, кам мега дуд кардеса, яъне ки расходша сраза соҳибаш гуфтеса мошин як даст гаштага, яъне ки 2 сол мега мошин дар хона хоб буд, кам ҳай мекунӣ мега дуд мекунад. мумкин хай масъала алиш ки сол шавад, ки мумкин ягон колса партоеша сол. нархи мошине ки арзона, ҳамагӣ 20 000 сомоне, ки нархи ҳамин мошин срочна фурӯшӣ. барои ҳуҷҷатҳои мошин буд шуда бо мегад ягон чи муомила мекунем мегад, яъне ки арзон мешавад. мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвум. Toyota Mark II 97 сол, газ, бензин, мотор 2, коробка автомат, баллон ҳуҷҷати дӯстони азиз буд шуда баллонш дигар нав аст, хати аккумулятораш. шахсоне ки дӯстони азиз мехарин рақамош аст мақсад тисел 40 ҳамин рақамҳо кор мекунад, ҳамин рақамҳо дар ватсап ҳам дорад. мошин дар ноҳияи ёвум, нархш 20 000 сомон аст, бо муомила дорад. марамат срочна дигар маълумотро худтон гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастанд дӯстон, Opel Astra F дар кузифи хетчбек. соли бароишаш 1994 ҳастанд, ки сӯҳишвориш бензини хӯлияи мотори 6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин яксола ҳуҷҷат дорад, утул кардагӣ ҳастанд, 4 та баллон мегад 80%, хадавош мега соза. дӯстон алишам мешавад, метавонед ки вариантона пешкаш кунем. мошин дар ноҳияи шаҳритӯз айни ҳол қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 29 000 сомонӣ, ки бо муомила дорад. ин рақамҳо мегафони соҳибшона ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон ватсапа дорад. 94 сол Opel хетчбек ҳуҷҷат утул ҳамаш кардагӣ
мошина фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. вариантҳои алиширо пешкаш кунед. тоқа дӯстон азиз, фақат харидории аниқе ки алиш мекардагӣ. беҳуда мега ба телефон нарх накунед. дар 0162 маромад занг занед. خب دوستان از آدمایی که همخالی ماشینای فروشی دارین، شما هم اگر همخالی مقصد که ماشینای خونه، زمینه، کوارتیر یگان چیزی خونه که مثال فروش داموندن ما رکلام میکنیم در یوتیوب، اینستاگرام، تیک توک، تلگرام، فیسبوک، اپشن در همه سایت ما مقصد رکلام میکنیم. صورت معلوماتی که یگان چیزی فروش دارن در واتساپ بالا بوده روی کنین بسیار شد که رکلام میکنیم. میگذاریم با چهارم ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است دوستان وز 21099. سال 26 2004 سال است که سویفورش بنزینی خوله موتور 1.16 ایزافیر میگه صاحبشون کاروبکاش مکانیکای ماشین میگه در ولایت خوب تکنیکی قرار دارد. دوستان عزیز موتورش میگه ایزافیر موندگی است، کاروبکاش هم دوستان عزیز میگه ایزافیر است. خب میگه استارت استاپ زدگی است. دوستان عزیز سنتر زمانگ و یک سال حجت اطلاع دارد. ماشین روز که یکی نرخی ارزان شده نمیدونم ارزان میکنم که اینش نگفتن ممکن نرخی اخیر موشن ممکن که مقصد سودا شدن یک تنیروفکاش بودشده است. اطول وجود دارد تنیروفکاش ندارد. دوستان از نرخ ماشین 17500 سوم گفته سیم بخوای قطعیشون گام میزنیم و ماشین این حال قرار در شاید دوشنبه وریانت علیشی میشود توقع با یگون نکسی یا کی یگون مرسدس 190 باشه میگه دو ماشین که علیش میشود یا کی نکسی ایلی مرسدس 190 ماشین در شاید شما دوستان عزیز شخصانی که میخرن که علیش میکنن فقط همیشه آدمو میگه تماس گیرن. میگذاریم با پنجم ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است دوستان تویوتا آوالون. سال 26 2008 سال است که سوژفورش بنزینی خولیای موتور 35 لیتر کاروبکا اتومات ماشین میگه در ولایت خوب تکنیکی قرار داره. ماشین میگه دوستان عزیز سوزنده که بخیر رفتن موتور کاروبکا خصوصا با پیش بینین. دوستان عزیز موتور خیلی 35 расход ё бисёртар аст светои خیلی асфал ниай. خب نرخ ماشین میگه 65000 сомонӣ 2008 سال تویوتا آوالون. خب رفتن ماشین چرا از پیش بینیم مخصوص قطعی صاحبشون با مقصد که نشد سومشون مسئولیت میکنیم. این همین رقم مگافونی صاحبشون فقط برای آدمانی خریدار توقع سو میخوری مانیتور پانیتور هم چی دوست دوستان عزیز ماشین خیلی با صورت نمیشه که چی در دارد رفته از پیش بینید فقط میگه خریداری کم کرده میگه زنگ زنم. میگذاریم با ششم ماشین فروشی. ماشین فروشی است دوستان مرسدس بنز کلاس اچکا. سال 26 1995 است که سوژفورش گاز بنزین موتور 8 لیتر کاروبکا مکانیکای ماشین میگه در ولایت خوب تکنیکی قرار دارد. دوستان عزیز ماشین میگه حجت یک ساله دارد. اطول میگه کردگی است بالونش میگه نوای خداویش هم بد نیست میگه. دوستان عزیز موتورش هم قطعی کاروبکاش میگه سوزخای سچکای پولابیونی پراسد. دوستان عزیز نرخش 35000 сомонӣ بخوای قطعی چون نشد سومش ارزان میتونه میشه ایشا مسئولیت میکنیم. ماشین این حال قرار دارد در طرف پایتخت توقع سومی خودت دوستان ماشین میگه سوزه اگر بوم باقی مونده باشه دوستان عزیز رفته از پیش خطور میبینی گلاونی خیلی حجت اطول داشته بالاش هم نو خداوی سوز های کاروبکا موتورش هم میگه سوز است دیگه خیلی چی میخورد این نرخی 35000 نرخی ارزان مونده است 95000 سوم. برای ما شخصانی که میخریم میتونین که معلومات بیشترش گیریم. باز هم میگم آدمایی که هم خیلی ماشین فروشی داره میتونن که در کانال ما رکلام کنیم ماشین را تست میفروشه. مرا در رقم واسطه ما رکلامات چی بود ماشین روی کنیم. میگذاریم با هفتم ماشین فروشی. ماشین فروشی است دوستان تویوتا کارولا 2 سویتوی سفید. سال 26 2008 سال است که سوژفورش گاز بنزین موتور 1.6 لیتر کاروبکا اتومات ماشین میگه در ولایت خوب تکنیکی قرار دارد. عزیز ای اپتی خودم میگم ماشین دوبایی است با فکر ما صاحب شکر نگفت یعنی که ای همین چیز معلومه که دوبایی است از ماشینم دروش هم مقصد که الکتروپاکت نه رучной بیدایم خب سالن خاص خورده دیگه است کانسنر دیگه چه لازمی نشد حجت و مقصد که اطول یوش یگان چی گفتگی است ماشین و مویکا نکرده همین خیلی صورت گرفته. نرخ ماشین 65000 сомонӣ 2008 سال کارولا 2 دوبایی. ای 65 تا چند ارزان میشه نمیشه دوستان ماشین گلاونی رفته از پیش بینین قطعا معامله کنین. توقع سومی خوله ماشین این حال قرار دارد در نویه فرخور. خب این همین رقم مگافونی صاحبشون یگان سوال داشته باشین یگان معلومات الهی میتونین که زنگ زنید. میگذاریم با هشتم تراکتوری فروشی. تراکتوری فروشی است که سه چرخه است دوستان عزیز
номша куна медонам чи ҳастай бухтон 90%. Трактор мегӯяд хелае ки дасти ягудона гашта трактор мегӯяд на хода мегирем фақат корта пеш мебарем. Бисёр дар комментария хоҳиш кардем ки трактор монем ҳам хахай пешкаши баҳри шумо видео кардем. Нархаш мегӯяд 40,000 сомонӣ ҳастай. На хадва мақсад мотор мақсад балоношам содай қаду қоматшам хай дар намои сода трактор ҳам хай мешавад. Нархаш ҳамагӣ 40,000 сомонӣ қарор дорад дар шаҳри Бухтар. Оидам трактори сечарха шумо агон маълумот хоҳед агон саволои зиёдӣ бошад метавонед дар рақамҳои поёмона мегафон промои занг занем мақсад ки маълумотша гирем. Ай 40 бо мақсад ки муомилаша срочна тоқа суми хӯляй. Баромад кадоме ки заказ кардид наметавонад занг занад. Мегзарем бар наҳум мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон Daewoo Matiz ки бояд дига айда арзоншам ҳастад вайшам ози бадаино реклама мекунем. Daewoo Matiz аз светои золотисти соли 2006-2002 сол. Сӯзишвориш бензини хӯляй мотор 1 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин яксола ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ ҳастад. Нархи мошина мегӯяд 17,000 мега бо агар конкретно харидор боша мега бо камтар арзон мекунем мегӯяд ки муомила мешавад. Мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз дӯстони азиз. Светои золотисти 17,000 сомон аст бо муомила дорад. خوبی نمی رقم مگافون یوسف بشن شخصانی که می‌خریم مرامت زنگ زد. دوستان از نگفتنم که شخصانی که در همین نواری ما اگر ماشینی معقولی که نیفته باشین وقت تماشا کنید اگه نوار همین ماشینی که نرخش معقول است که مثال خودشون بو نویسه که با شما چی مارکه ماشین در کلاس در کامنتر ما نویسید ما در ویدیو آینده با شما ویدیو کدا پیشکش می‌کنیم لایک از نوار تو خلاص تماشا کنید. میگذاریم بعد ده ماشین فروشی Opel Astra-J ҳастаи бадрон ки дар кӯзи хечбека срочна бо нархи арзон тоқа суми хӯляй ва барои конкретна хайдро беҳуда мегӯяд нора накунед нархи ахиршай дӯстони азиз озиамаша мегӯем. соли бароиши мошин 1999 ҳастаи ки сӯзишвориш газ бензина мотори 1.6 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 та баллонаи зимни мега задага дӯстони азиз нави зимния мотори мега 1.6 дӯстони азиз шаши простой ҳастаи 4 та мегад электропакет дорад дӯстони азиз, кондитсионер дорад дӯстони азиз. ҳуҷҷатҳои мошин мегад буд шудага ҳастад, нархи мошин мегад 38,000 сомон ҳастад, нархи ахирша дигар мақсад ки муомила намешавад. 99 сол нархи мошин 38 дигар арзон намешавад. акро сигар намедонам ки чӣ расход надорад метавонед ки бухтон аз ҳамин соҳибшон пурсида гиред. фақат илтимос кардага ҳастад ки мақсад беҳуда мегад нороҳат накунед. ҳамин нархи ахираш 38 ҳамин мошин расход дора надора маъқул шуда нашуда нархш мегӯяд ҳамин соҳибаш 38 дигар ягон сум арзон намешавад. марамат кадоме ки мехоҳад дар рақамҳои поёмидатони азиз занг занем. боз ҳам мегӯем ки касе ки мисол мошин хона замин чизе ки барои фурӯш дорад ина ватсапи мо ин номерда ватсап телеграм имо дорем чизе ки фурӯш дорад роя кунем реклама мемонем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ Daewoo Matiz ҳастаи бадрон ки бо нархи арзон срочна Daewoo Matiz светои золотисти свет. соли 1998 ҳастаи ки сӯзишвориш бензини хӯляй объём мотораш 0.8 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. аз мошин сода камтар расход мекунад. шахсоне ки мехоҳанд мисол нархи мошина болотар мисол кардан ё ки фурӯхтан барои камтар расход мекунад ё ки дастӣ кунед амақсад ки мисол камтар расход мекунад. мошин нархаш беён арзон ҳастаи бо ҳамирам арзон мекунад. нархи мошин 9000 сомон. нархи ҳамин Matiz 9000 сомон дӯстони азиз. документош буш дагаса ва мошина мегад як колса мепартоем. мошина моторш мегад уже кор дорад яъне ки як колса мепартоем. мошинани ҳол қарор дорад дар шаҳри Исор ва фурӯхта бошад бо 9000 сомон. хай адаҷош камтар хеле қад мисол ки дорад чиз ушам рост мекунем меги нархаш арзанда бо ҳамир ай 9000 арзон мекунад. мумкин 7 та мумкин 5 та мумкин 6 та тиям кунад. марамат занг занед ин буд навори имзои мо то видеои оянда худо нигоҳбон намоед.